أيوة وين خيتام طريقة قطلم تاخذك حنقول بتانت خمسة يفوتس قال كات فولت يا نعم قال بيتي صفي What's up my family? What's up? دقنا What's up? كمي كتصقات عنا قال كل سلام كل حريف أنا لإግዚአብሔር سمسجن يهم كمي لهم الله شوي علن أمان نوي أمان يارجو أمان آمين anyway كران تحتاتن تلو معتون كم تلو متزنا فتاخن البرهاني كدستامل السن متنال Guess who's back كران أمنا لو معت فيديونا خم تلو متزنا فتاخم تلو بعد ملو تسفى إكسامج أرشات أنيتكم سنة يخون لايك بمقبار ذا فيديو جمر وسبسكرايب زي قولكم بمسا سبسكرايب أرجو أبشرة let's go صفي نخيل والدك حبيت أمنا لو معت مجمرة فيديونا أرون رامسي يزنيه نرأيسكي طيدا قالو مساح زي تقربه رقصنيا اي سغا خصبه عرات كديبك انت زي سريحك سغا زي حسب دبا حشتك دبا كدفنا ابا صومي اتولو سابلعنا ابا دبا كدفنا ابا قدما عرات سغا حشبا دبا حدا مرز طاي حشبا بلعي تخون حادي وبل نجار النبا صوم انت اتياس ابي ترخبا صوم انت اتياس ابي ترخبا نعد انا عرفت اسئلك تودي نعرت اتحسن من عرفنا داسين أري مجا أرون رامسي بزغان كوران ملا حزب كريستيان مالتي ينكو عنا عاوي صوم بصحيكم نابلنا رسعيني رقم ما غير شيء حريفين دفار تلقحي ها هون خا ستابير كويو تللين ده تلك حكاس اللي بلي كوي تلك حكا كسيلي بكا اي حدا خاص جنز دي على قرش جنز سرعه قريتم كان وا هيكنا خان بسرو قريتم دم يفلحنا عنا وا الك خنا وهيك تشغرين لغمتها او جزا قولك او تخسر متاكد كدني نودا تام تشغرن كوي ودي مو جنز يبلي محزمالين لا انا بوليس من يعني هاي اسمعني واحد بوليس واحد تايم ستر ما هذا وحنا لا كان متخنا عمل نعم ودي يتعسر لي انا بحكي واي دفار هاوين لا سر برقط حاكي تشغيرني عليك حين دخوني بوليس واي عليك حين يكو ግን حساب لكم مسيلك يتاثر لي دخوني يقول هو تسر انا تتاثير حدا لا اسريتنا متك تقطقني راسي كربش انا لقع ملسلين عبله خلعي ነገር انت تاثير ابي خوينا سريحيكم لسول الخير سلازي ابي خوينا سريحكم لسول سلازي اسكي تاثر ما انا نسرح قني سريحي ملسول ندهر خويدن مملاس لا خلاص من توصلوا تاثروا ما ابلغ نخوا اني و معناته ازي ايكون تريا تحكي بلح شي خاص بتعم بلح امبر اورا بسمع خزي اسمع ناسريتها تاتي شعسو لنصلخه تطبيها عرفت وسد اذا كنزل ساعه تسد عرفت وسد انا عاوز صدق فلسفه حقتك انا صدق صدق او زين يا قربيتس ما يلعقم Yeah boy እንጋሪ ልስቲችን በፌስታል አርገን ለታችሁ ገዝቻት እኮ ተበጠሰችብኝ ለዚህ ቺ ነው ስንገዝታት ነው 1000 ብር ወይ አገነተሩ እኮ እኛ ጋር እኮ ለ100 ብር ነው የሚሸጠው ለዛ ኮንማ አሪፍ ነው ይሁን ከ1000 ብር 5 ስጠኝ አራዳ ላራዳ መችሸዋወልና ዮ ማን ከባድ በሐቅ ከባድ ሰባው አራዳ ላራዳ ይሽውደ ይخل ምጣኒ ዋው ተማሪዎች ዛሬ የምንማረው ስለ ኮንትሮባንድ ነው አንተ ትግል ላይ ያለው ልጅ ተነስ እስኪ ስም ማን አጋድማቸው ባላለሁ አጋድማቸው እነማን ነኝ ያባትስ አልሰማም ካሉ ታውጂ አጋድማቸው አልሰማም ካሉ በእውነቱ ደስ ይላል ኮንትሮባንድ ምንድነው ኮንትሮባንድ ኮንትና ሮባንድ ከሚሉ ሁለት የግሪክ ቃላት የመጣ የላቲን ቃል ሲሆን ኮንት ማለት ኮንታ ማለት ነው ሮባንድ ማለት ደግሞ ትገባላችሁ ማለት ነው ባንድ ላይ ኮንታ ትገባላችሁ እንደማለት ነው ታው እንዴ እኔ ምን ለምንድን ነው ግን የምትማረው ውድ ሀገሬን አንድ እርምጃ ከፍ ለማድረግ ነው አረ ወደ ታች ነው
ናውጣ ተበርክ ምን እኔን አጋድማቸው እንዳይሆን ኧረ መደፋፈር ባለፈው ማለት ነው እንግሊዘኛ አስተማሪያችን ጓገጭ ሲል ቂጡን በሳንጃ እሱ ይገርማል እንዴ ማትስ አስተማሪ ኤክስን ካላገኛችሁ ብሎ ሲደነፋ ሆዱን በሳንጃ አረ እና ልውጣ ልንበርከክ እንዴ አረ ምን ቦጣ እንዴ እኔ መቻወኩ እንደዚህ ተባይኛለች ምን እናንተ አትነግሩኝ ነበር እና ኮንትሮባንድ ማለት እሱ እንዳለው ነው ምንም ጨምሮ ነገር የለም ግን ዋናው ጤና ነው የቤት ስራ ሰርታችኋል ትናንት ይሰጣችሁ እኔ አልሰራሁም ሲጀመር ትናንትና አልመጣሁም አረ አጋድሚ ችግር የለውም አታስብ ደግሞ ትናንት የቀረ ፈተና ላይ አይቀመጥም ብለሃል አሉ ማን ያለው እኔ እንደዛ ብያለሁ እንትን ነው አይደለም ምን መሰል አጋድሚ ከፊት ይቀመጣል ነው ያልኩት አየህ ከፊት ዝም ብለው ነው እነሱ ናትመን አጋድሚ እና ተማሪዎች የዛሬውን ክላስ በዚህ ጨርሰናል ያልገባችሁ ነገር ካለ አጋድሚ ይጠይቁት አረ ማንታ ፖ ሽሚ መርሕ ጥዋፌ ብር ዝባል ማን ሓደ ጊዜ ጠቅሚ ነው boy. ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ምን ልርዳዎት እናትን አትረዳም መጀመሪያ ቤት ሴቶቹ የሉም እንዴ ሁሌ አንተ ነህ እንደምታነሳው ስራ የለህም ምን አሉኝ እየመረጥክ ነው እንደምትሰማው አልገባኝም እንዴት አድርጌ ላስገባብህ አለ ሰውየው የትዬ አስካለች ልጅ ነህ ይቅርታ ምን ፈልገው ነው የደወሉት አስካልዬ የለችም እንዴ ምን ነይ ቡና ጠጪ በላት እየቀለዱ ነው አረ እያመረርኩ ነው ይቅርታ የሚፈልጉት ነገር ከሌለ ስልኩን ልዘጋው ነው እና ተወልደሃለች አንተ ነህ እኔ ላይ የምትዘጋው ቂጥህን አጥቤ አሳድጌ ደግሞ አየር መንገድ ገባሁ ብለህ እኔ ላይ ስልክ ልትዘጋ ነው የማንን ቂጥን ያጣውት የኔ አባት ስርዓቶትን ያዙ የሚፈልጉት አገልግሎት ካለ ይናገሩ ወደ አዲስ አበባ መሄድ ፈልጌ ነው ጥሩ ለመቼ ነው የፈለጉት ለትናንት ምን አሉ ለነገ እሺ ጥሩ ለነገ አዲስ አበባ መነሻዎት ከየት ነው መነሻዎት ከእናቴ ማህፀን ነዋ እንደዛ አይደለም የኔ አባት አሁን የት ነው ያሉት አሁን እቤቴ ነው ያለሁት አይደለም ያሉበት ከተማ የት ነው እነማ እርሶ አዲስ አበባ ነው ያለሁት እና ወዴት ነው መሄድ የፈለጉት ወደ አዲስ አበባ እናቶትና አቦ ሲሳደቡ ማክብረው ነው እንዴ ሲሳደቡ ማክብረው ነው እንዴ ኧረ ማን ይመችኻ ንኸይድሽ ቃሉ ነኪፋር ተሃፍታን ፍቅረኛኻ ኣቦ ኣኽሞታት ኣሎ ግደፍ እንዴት እንባዕ ነብዕና እንታይ ረኺብና ኮይና ምንም እንታይ ሞነግኒ ስቆልና ዓይና መበሊ እምበይ ወይለከ ሞይ ኣኽለካ እንዲ የኾነ ዋ ልዚ ብሩኽ ዝለይ ወኸኹስ ልመን ክበክሞ ምን ብሩኽ ዝርጉም ዋይዋ በዛ ከባቢ እኮ ሰብ ተወረ ይብል ይሕልፍ እኮ ነይሩ ዋይ ስኹም ጥራሕኩም ዝፈለጥኩሞ ኣብየት ብርጋሙ ጡሚ ቆቋዕ ኣፅብሃ ክንታ ኮይኑ من دي مويتنا يا ابو علي ولا لايدي بس ما تنتفلو بس ما عندك زبوش صغير وانكو يموتو خلي مويتنا بوبوك يموتو نصارخ ما نصرف خاني خاطرغو واي يا خالي اتاوى لي راخو خاطاودي مهور دي ما نير خوينو بلي حمبي سلك ما طرح عرفت نيرا تاي مالتي سلكت ما انا اونلاين تمرتي ادفرتايز حريفي بتشاي متشخم سنت ነው እድሜ 20 فر እዚህ ከመጣ አረካ በቆለነት የተቀላለ ስትታይ ግን ያምሳ ድንሽ ሽማግሌ ነው የምትመስለው እኔ አዎ ቆላ እኮ ነኝ ሄሎ ጽሜ ንውት ስላለ ነው ምን ጽሜ ብንጭር ስላለ ነው ወይ ወላካሎ አታብሊ ዕድሜ ተቀትለኒ صفيحة حرقة سوا أتتقدرنا كنت سمعي هو أو شيء وما لا كورفنا وندي ورشوا بقى كورفكم ما سنة لون توستيك بزال بقى بيل تال المسيل كده خدمة أنت كليف مس ها ياي لا قال علم لي فول تعدي ها ويطنح بحر ناي متشخا بايزوي حنقول نفسي نغير شيء استديو ما انت كودن حقا استديو ما انت كول يعني تصرح اللي يدلي بقى اصيل وعزله اوكي دير فصرح دلي خمي قاعد دالي خمزه لك عنده خمزه سيلو وعيلس زحل زالي كيباب كوينس ባህላው ኮይኑ በቃ ሲልካ ዋይላ ስክን በቃ አብደሩ ገለ ብርጅ ገለ ኣብዚ በፂኻ ዘይ ስራሕ ነገር የለን ኣብቲ ስራሕትታትካ ከመይ ክትገብር ሓሲብካ ክሊፕ ግደፎ በቃ ሓንቲ ተኣኻትብል ብሚልዮናት ከፊልና ዘምፃና እያልና ደፎ ማዓንጣ ቁጥር 8 ኦኬ ግደፎ ፅቡቅ ነቲ ስክሪን ምልእ እዩ ቢልዎ ሻባት ሃልዩ ወታባር ክስማዓልካ ስለዚ ንዓኸታ ይተረፈካ መስለካ ሓንቲ ነገር ኒያ ዝተረፈትካ ፅሕ መውቂልካ ምፃእ አቤላ አማላዩ ፓስታ ኧረ እዚህ ሀገር ዲቃላ በዝቷል። ኧረ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲቃላ በዝቷል።
እግዚአብሔርን ድቃላ በስታል። ሄሎ መብራት አይደል? አዎ ደንበኛችን ምን ልታዘዝ? ደንበኛ ይሳቃቡ። እኔ ወይ ማንተ ምክንያት ራሱን ታጥም ሆድ ሙታጥም ያስ ምን እስክንሆን ነው የምጠብቁት? ቆይ ምን አጠፋን ደንበኛችን? ምን አጠፋ? ከመብራት ሌላ የምታጠፉት ነገር አለ ማለት ነው? ኦኬ መብራት ጠፍቶባችሁ ነው? አይ አይደለም፣ የውሃ ሊቀዱኝ ይደውልኩት። ይቅርታ ደንበኛችን፣ ቆየ ከጠፋ? ቆየ ያኔ በጨለማ የተወለደ ይችላል። አሁን የራሷ ልጅ ልትወልድ እኮ ነው። ሰፈራችሁን ትነግረኝ? እዚህ ካሽ ሰፈር ቀበሌ 16 ምን ከቀበሌ 16 ደውለህ ነው እንዴ ቡር የምትለው? እንዴ ምን ማለት ነው? ዝም በል። እኔ ከደህና ሰፈር የደወልክ መስሎኝ እኮ ነው አክብሬ የማዋራ። ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ዝጋ አከም ብሎ ዜጋ ሲጀመር ማንተ ሰፈር መብራት አያስፈልግም፣ መስመሩ ይቆርጣል። እንደዛ ነው ነገሩ። አትለቀው ግደለኝ፣ መቼም አትለቀው። አሳያለሁ፣ ሰፈሬን አውቀዋለሁ። ምን ታመጣለህ? ምን ታመጣለህ? ውሃ ልማት ነው የምትለው። አሳያለሁ። የውድ ርቀት ነው ማስ እናንተ ሰፈር አንቺ ውሃ ጠብታ አይመጣም። አሳያለሁ። እንዴ ቆይ እንጂ እንነጣደር እንስማማለን። ኧረ ማን ይመቻችሁ። በተለይ እንደዚህ ካርቱን ሶር ሰዎች እኔ ችሎታችሁ በጣም ነው ማደንቀው። ይመቻችሁ። ንመጀመሪያ ጊዜ ወዲ ራያ ምስ ወዲ ማእኸል ትግራይ ከውቅዕ ከለኹ እሺ يقول ነገር يحلف يلي يتمنى ايوه واي ايتام طريق قاتلن تعذرك تما تنادخ مطريق قاتلن كو يدخ واحد دقيق يوقع عطا سوي دهون كذا يا مان سوي مطريق ولا سمع خلاص تدي بالي لكن تبالي Oh my god. By the way, is it ማለት ነው ዘይት ፈልጦ ሰባት ይحدثكم መርን እንፈልጥ እሺ መሪድ ليش ولا موري حاجة أتوما بيمجنا كم إذا أمسلكم هون رمبر أنا موري خلا أنت راي تمرت الدرجة مقدفو أو حامسة كفلي 4 جزء دقيمة 4 جزء أو شاد شاي كفلي 6 جزء شو عاي مقدفو تمرت مش واحد له كم يا أخي تمرت مش خامي أتو مش دمك خامي واحد بزت شو ما تجي دقيمة تحزقوا مودا بدن بنخاط ولا نخسر تصلي دقاقي ما ينبر أي ودكم ولا غنى مالتي تمام مهر حتى كارمو راس علولا تفلطون له راس علولا سمعت عجبك زمهر خايف نبي امشي رجل نار انا هبدا انت قطر اللي قرا انت كم اللي كان راس علولا هم جينا يا افريكا جنرال هذا مولو انت قد بلان مسكر لهم في مصطفى اها فريت ايوه راس على مو مع عزمي وسافرنا تاوي تاوي ከባድ ነው ጉዳይ አብ ቸኮለ حد حدير حدارو دق سمع السسخه كفتي انا رت بتانت سيملي وسيدوا تافتا سلك سقي حنرت እዚህ ዳ አንተ አንጫ አለ ማህያላት እንደ አንጫ ሲደና ይሁ هو بتانت يسنجو اتوسنا فرمي بانكا قال كلك قصر قصا خطمي حلف كاس بتانتي واتا تايلو ቸኮለ ድማ ታይ ታሕተዋይ ጦርነት ፈሪሕ ልዕሊ ሰፈር ስራሕ ኸለት ማን ሕምብርቲ هو ብርካቶና على سلاح حمرت سلاح بزعاله بتانت يدل زلقو حنقول بتانت خمسه يفوتس والكات فلطيا من قال بيتي وا كابتن تسنا بيتي ود زار بنتي ኧረ በስመ አብ ዋው بدزوم وديهم انوي كوراتن كوران تحتاتلتنا نلو معت فيديونا نزكاتاتلو صنحكم مسل نيرو اب صنحتنا حريف صنحتكم نراكم تسفانا غوركو اب قصال فيديو كسان نرخب بزلخموني حلم وسن سلام كون لي باي